Iso na matake kaya lang. Lasang iba na. Nice move. Okay guys. Another set of 1v1. Jerry versus John Patrick. Pakipano lang guys sa kanilang Facebook page o sa kanilang profile page. Jerry Benson Domingo, John Patrick Quezon. 1-5. One shot. 1-5. One shot. Oy! 1-0 guys. American ball. 1-0. Uy, matake. Oy, sayang. One shot. 1-0. 1-0 guys. Kiso na matake kaya lang. Lasang iba na. Kaya lang. Lasang iba na. Nice move. Nice move din ah. 1-0 guys, 1-0. Grabe ah. 1-0. Uy, jump shot. Uy, pumasok guys. 2-1. Shooter to guys. Si John Patrick. John Patrick. Oh. Uy, jump ano. Oh. Uy. Jump ano. Ay, nice one. Grabe side step ah. 3-1, 3-1. Uy, matake na naman. Kaya lang. Last ball. Ha? Ano? Good ba? Stop. 3-1, 3-1. Oh. Matake na naman. Grabe. Yun lang, napalakas. Eto. Yung gagawin ni brother, ni bro Jerry. Lamang na ng dalawa si John Patrick. Ayan no. Lamang na ng dalawa si John Patrick. Ayan no. Easy layup. Easy layup guys. By Jerry. 3-2. Jerry. On the move. Smooth. Nice. Napalakas. Ang reverse. 3-2. Bumalik kay John Patrick ang opensa. John Patrick. Tumalikod. Ito. Umatake. Uy. Natulak. Ayun lang. Sayang yun guys. 3-2. 3-2. Jerry. May diskarte. Ano yung gagawin niya? Ito. Lumatake na naman. Lumep niya. Ito. Lumatake na naman. Lumep handed. Oy, 3-all na guys. Left and right to ah. Jerry. Ito. Dumidiskarte. Ano yung gagawin? Ay, matay naman. Naiiwan. Ano yung gagawin? Ay, matay naman. Naiiwan. Hey. Right na naman. Oh. 4-3. 4-3 na. Lumamang na. Ito na naman. Oh. Balik. Oh. Uy. Eto, nakalapit na naman guys. Hey, yun o. Eto, nakalapit na naman guys. Hey. Yun o. Tapos ang laban. Up to mano? Up to 7? 7 pala guys, up to 7. 5-3. Tapos na sana eh. Hey bro. Hey, iniwan na naman. Hey, iniwan na naman. Left na naman yon. 6-3. Wala na, hindi na pa-score rin si John Patrick guys.
Dikitan mo. Huwag pala kasi iwan ka pag dikitan mo yan. Ganyan lang. Huwag mo lang patitirahin kasi shooter din yan. Oh. Last na yan ah. Dapat todo depensa ka na dyan. Yan na. Ay, naiwan. Yan na. Ay, naiwan. Tapos ang laban. Wala, pinagbigyan lang pala eh. Panalo si Jerry Benson Domingo. Tapos ang laban.